श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमस्कार श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमस्कार महालक्ष्म्याय नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमस्कार महालक्ष्म्याय नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये महालक्ष्म्याय नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमस्कार ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमस्कार ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्म्याय नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमस्कार ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमला श्रीं ह्रीं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमस्कार लक्ष्मण स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमस्कार कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमस्कार स्वाहा कमले कमलालये ॐ मधुसूदनाय नमस्कार ॐ त्रिविक्रमाय नमस्कार ॐ वामनाय नमस्कार ॐ श्रीधराय नमस्कार ॐ ऋषिकेशाय नमस्कार ॐ दामोदराय नमस्कार ॐ संकर्षणाय नमस्कार ॐ वासुदेवाय नमस्कार ॐ प्रद्युम्नाय नमस्कार गन्धपुष्पाक्षतैर्भ्यर्चयामि नमस्करोमि यथोचितं तारकेणफलनैवेद्यं समर्पयामि वाददाचेन सुचेनैव सुचम्बोरयितं वै पूर्णाहुतिर्योद्धारात्मोकीयतोऽयं वै पूर्णाहुतिर्योद्धाराञ्जहोति यस्यायं च मे प्रेम च मे रुकामश्च मे कामश्च मे सौम्यरश्च मे अस्यामेव प्रदेशे साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय श्री सुभज्जला समेताय श्री अभयवीराय जय श्री सीतारामचंद्रमूर्ति की अनंत केशव केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते यज्ञेश्वर नमोस्तुतेश्वराय मम इष्टं दत्वा अभीष्टं दत्वा प्रयच्छ प्रसीद प्रभो पाहि रक्ष नमस्करोमि 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి
కేశవ మాధవ అనంత కేశవ కృష్ణ విష్ణు కృష్ణ విష్ణు సమాప్తం చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. చెప్పండి.